moja kosipi yenu kwarita oyena umo broti eti moja kosipi yenu kwarita yenyi nyamidia ye anopemo ma yetunyo mano na umoroti moda kosipi yenu kwarita na umoroti etiwada Jesus kosipi yanu metunyo mama eradie wani awaya mayensi yabatunyo inayo yasawu dia nyonya yantunyo mama yatimpa eye wani awaya yensi yabatunyo onikasiye iwayo papa yasawu dia abodi nyina yantunyo mo aye iwayo yasawu dia eradi yantunyo mo ye iwaya yasawu dia nyonya yanapa yantunyo mo Saudi Nyonya Metunyo mama mazipa wanya wayama ya bamina yatuni unyumo ye abadina ya Saudi Nyonya eradi yatunyumo iwayo yasaudi nyonya abadi yatunyumo iwayo yasaudi nyonya iwudi aye eradi yama Sifu yerawa wemi yeyimudi aye tuminyira rawi otia sifu oyine yawa wemi yeyimudi aye nyawo wasu yotia sifu Everybody we are wani yeyi wudi aye oyene wudi we are tia sefo oh ebeneza we are wani mi wudi aye abodi nyansa fo we are tia sefo that's it we are every second me we are tiasifo we are weni enti yi wudi aye
Fisa oye nanado ye oda jadi aponya mi fisa oye nanado ye oda fisa Yeda we na kupon ase o sori yesu ko a eni aba gloria edi amaye ene awi abli onyankopon enshira obibia gloria nyakopon enshira oba nyakopon enshira o se o ma ho kwan na onyankopon edi o ye adwuma ewa wie bremu onyankopon enye okese ene so eye tafoforo a me no yiri be che onyankopon ase Yada iliaba nasi bebri ni dine gloria didiana ni didinya de dudona edimine afia gloria ipa bebri enim no yakopon edini ye adwuma wo abi ebri eniti se wohia no a wo contact me a konsa ebetumi aka no wo ye asori program bia na ofere na obetumi aba na obeboa na munyina mapija onyankopon ne kesiye ewo abi ebri no onyankopon enshira obibia onyankopon enshira ebo mpaye eda wase bedimafo ne mabanka se wa utumi abutumi nyina so ho odene bura ho di nyina so ebo mpaye ene anumere papa ejai yade sua ede hyewonsa ebade wasem se won fa mfiri so amaya maye ntimi enya ho bibi ebo mpaye so se ene anumere be kasa fo wako mu na urade o ma enye nhyira ahonhu biara emfiri urade ahonhu biara esori tie nyankopon asem ene ye ka ho nyuma nyina hye ewo Yesu Kristo de mo ebade mi jaye etiefo akoma hyewonsa so se urade ma sani engugu akoma pamu na urade enso ema ho enso aba emo ho bebre na urade enya konta papa bi aye de abu eda wase se urade wadi nkunuma ma ye ewo Yesu Kristo de mo amen yo onyankopon Israel bebre last week montimi antemenka enitino ene eye adefufura onyankopon ede mame no yino se ye mesua onyankopon asem se de ye ma nipadua no aduane edi na nipadua no toro no dane da nyina ese ma okra no so aduane ye den edi se de ya okra no so ho ye den ebeton se wusiesie nipadua no dia ene se wusiesie okra no so na dachen uwu a okra no so ye baby pa ye den atena onyankopon Israel man of God brother Nicholas nyankopon Israel pa nyame de wuye adwuma wo Germany abonten so ye wasomu no so musa akosi awiye na memise obre enye kwa de biara da onyankopon enhyira obi biara ena Yesu ya say who do you say I am okra sen na nipa ase woye ana nipa se mene hwan twi no mamenka na sa nipa se wonne hwan ana mene hwan amen Kristo ebisa na suafo no ana na kidifo ne se die na nipa ekafa no na die okra na nipa se ne ye edien ena nipa se ne ye anadie na nipa ye den ekafa no ho eni ti sa akwhyen ne ma me so me ye den me die ma wo ena nubile se wo so as a Christian, as a man of God, as a woman of God wo so die na nipa ye den ese wo ye edien ena nipa ekafa wo no where ya location na wote no ana locality na wo no edien ena nipa ye den ekafa wo no edien ena nipa ekafa wo no Peter ene Yesu Kristo emo de nam ene ti omu amoma san dwumadi a na Yankopon de ne ye den edi ana dwumadi a wo man ho kwan a wo nkonkon de ne ye den eyi adwuma enti omu niema bibiri ewo papa Yesu Kristo ho ene ti no
emra Yesu Kristo ni wo nam no obisa wo se na mo kora nipa se me ne hwan omo ma wo ansa ye be kenkan twasem no ama wate ase ama wo so wo ye hwia na wo so de atoto abrabọ ho se be bia wote no ofia wo mu no se ye de wo gina ho na ye ka se nipa ndi wo ho adanse a edien na nipa be ye de ebeka edi afa ho ana asem ben na nipa be ye de ebeka edi afa ho weni asembisa ana weni adesua onyankopon ema me so se menu yinu ye mesua no ene anumere onyankopon enhyira wo pa ye ni ye twase mu nko eye asempa no se de Mike etwere ma ye no maku asempa no etire nwotwe imu aduonu nson ekosi aduasa Mike chapter number 8 verse number 27 to 30. The wife can say, "Making kind, sorry, making kind, madi nyakupu inshira." Mark chapter 8, verse number 27 to 30. Yentie onyakupu asem. Wase na Yesu ni na suafo no firi hoko Caesarea Philippo nkura ase. Na okwan mu no obisa na suafo ne se, "Nipa kase mene hwan?" Amen. Nipa kase mene hwan? Nipa kase mene hwan? 28 na obua me se Yohane suboni na ebinom se Elia na ebinom se odifo no mu baako na obisa won se na mo de mo se mene hwan na Petro bua se ne se woni Kristo no. Amen. We ene ya dia me no bi no ebisua na Petro bua ha no se woni Kristo no. Amen. O se nipa kura se mene hwan? Nipa kura se mene hwan? Nipa kura se mene hwan? Wase titi adifo no ba ebi se wo ye Yohane o mo keka o ma di bebiri na Peter nyame honhom ekasa fa bi ko ka kire se woni Kristo no onyankopon ba no edi be ntia wo hu som kalata bi ye den ewo Yesu Kristo mu wo hu su bi ye den ewo Kristo mu wo hu se su na ewo ne mu no enye nipa su suban bi ye den ewo papa no mu a wada na di wada demonstrate e dia chiri pa omo wo nyina ento wo se sa su ni ye den enye nipa su na emo ye onyankopon su because e kan senkyere ne na Yesu Kristo ye ndia na ka difo bi wo ho na omo ye sa senkyere ne mo na ye wonyame nkrofo bi wo ho no ma na omo so kan asempa no na emu Yesu Kristo ye den e be show some character bi ama asunafo nso ye den ehun ye hu se ampa we ni onyankopon ba no we ni Kristo no eni ti mu ye bi se yeso ye frɛ ye ho se a Kristofo ana ya bedi asam na di na ye frɛ ye ho se adidifo dia eni asam ba ko a ese da ne da obi sa ho se eni ti machi no die na nipa ye den eka efie na miti mu no edie adanse ye na nipa ye den edi fa no sesia ye du besi position bi ni ye du ko gina okuro mu na ye kase nipa ndi wo ho adanse a na se nipa so wo ka nokora bisa ho se adanse die pa adanse pa ben na nipa be den ebedi afa wo asem ben na nipa be den ebe ka afa wo ye hwe obi wu a na ye dedana na eduru adanse die a obia be ka asem pa ye den emma no nipa na ye krofo kora a omonka gebenti a omuni se adanse a omudi no ena di nipa na ye den eko heaven da bi o abraboni suban a obeda na di wasase we so no ene na ebo sa kwan na ye den e di ato wode ama no ene adanse a udi efa nipa no ho ena ye den e bo kwan pa bi di ama no ene ti no ena mi no bi ye ti asi na ahwodi wo ye mu a ye kwa so ni na ye frɛ mo sa Kristofo yi ye bisa se nipa se wona wan nipa se wona wan Yesu Kristo bisa na suafo no o se nipa se mene hwan omo buae na omo so bisa omo se na mo so mo se me se mene hwan Peter bua se oni Kristo mi ya ba wutie me enti wo so ye betimi adi wo adanse aka akere wo se oni Kristo ni no ye betimi adi wo adanse se sister we be ni na mo so pomfa ni agro wo ye Kristo ni ye woni pa bi wo ho no mo keka na mo se hwe bra wo ni man keka no sister wo di man keka no o mu ade kora na nso ko se na duru na ofa na ta de dem eti asonde mu eni ti ye bi sa mo se Kristo suna ye odwo Kristo suna ye no brase Kristo suna ye odo no ye bi sa se ebi wo mu ana Peter
mo hu sa suban we nyina ye den ewo Kristo mu ewo Galatians chapter 5 verse number 22 no wasi Kristo ye den nya sa su we nyina enti Peter mo sa ampa we ni Kristo no we ni Onyankopɔn ba no o mo hu sa suban ye den ewo Yesu Kristo mu nyame ba bibisa mo se wo so aba ben e na wo so aba ben e na wo so Kristo aba eni nipa betini de nsansi obo ompo akase sister ye eye Kristo ni brother ye den eye Kristo ni nipa betini di wo dance enye ko to wa sha wo de ko asore ene be ye hu se wo ye Kristo ni da bi nemo wo ko asore ya pa no suban ben e na wo da di suban ben na wo ye de wo da di because ye di nyamesom akata ye ho na so ya bra wo ye den emfata Kristo no ya bra wo ye den emfata nyame asori aye ko no da bi esa se emre Peter mo omu Yesu Kristo ye no Yesu Kristo ja wo ko e o masane ye den e ko poso biem ne mu me na wo ma wo kwa na wo nkonkone ye den e be hia wo ma no wo mo tem ya data wo man sia ye den anko mu biem eni ti pa won se si wo mo ka se Peter mo ye den e ya Kristo atibifo ni de bentia Kristo sumi ye den e be tra wo mo se wo ni pa bi nantia ana se wo sua obi mo asem na wo sua ni ya nipa ni su etinye den e be ye wabrabo yetimi ni nam Ghana wo hu obi a wo hu ni mfo nyina was krachi die was se nipa su masi sise die was se nipa su masi de bentia wo hu so bi kala tabi ye den e wo mu a sa subare ye den e wo papa no mu ana e wo maame no mu eni ti yetimi dia na se ka se nipa wo yi die ne papa no we nipa we ne maame ne we die bentia bia na maame ne mu ade bia na maame ne bre no ho ase bia na papa ne mu ade bia na papa ne bre no ho ase enti akora na ye den abefa sa suban no enti wo ye na wo se papa yi ojo one no de awo ne ba no enti akan kasa mu ye wo bebu bi se koto ye den enwa mama papa ne di suban ye den awo ne ba no ye wo bi le wo ma no ye ko insani enti wo ye no ne ba so be dare ko insani you will be one way cromfo, and you papa no way and the basso and other direct cromfo. You will be one way Christoni, the papa no way and the basso of Fanam also, and now of Francis and a Christoni. Now, Bravo when I and Effata Christo. Indeed, beside I will say, and my ever power, you better be careful that making, and I a period a way, until Suban Bonnie and all Timono. Meaning, and I have been Christo, and the end to miss some film one. Eso wo komu ko se na nduru wo komu Saturday nduru no na nyina ye gwaso ndem mo ye so Nyankopon na so suda da ma e wo ya papa mu no nipa hu ya wote ka se nipa wo ye ne papa ne nipa so besi no ye ntimi antwe ye ho nye dem emfiri sa so ban no enti ebesi den na nipa di wo adanse ye ebesi den na Nyankopon di wo adanse ye die nipa ye ye no wasaso we su nyina no e ye record o Kristo ye dem ada wo Nyankopon ye dem ekipu di ato wo no ebrebi ba Onyankopon bebie adasidie krata e de ato wani de o fam abrapa wo beboye de woni woni padua ye nyina no o kwa kodu mu akontan Onyankopon soma Yesu Kristo ne yeden e mare basa so we so nti dwuma dia Kristo bedi ye nyina yeden e so ne papa nani ye mi sase Kristo ni aba ben e na no mi Yesu ni pa sai na ni pa yeden e kafa wo adansi die ben e na nipa ye den edifa ho emra wa fa Kristo akade na ye den ahye emra wo di Kristo di na ato ho so no adansi die ben na nipa edifa ho abrabota da na wo tima ne ye dwamamo bisa won sai wo firi mu ana wo kwa so boyfriend wa so girlfriend sa e na won ne ye den eti Onyankopon fie ebi ko preach pro wo di kan ye den etwabi wo di kan twabi wo di na puppet so nyina abo e na wo gina ho no nso ofra no so onyame nipa ofra no so onyame nipa ofra no so ye wa eda o ye dikin anso na wabo hwe wo pa na se wo no hwe nsa wodo a wakapake ye e de egu ho no wo be di ya na watwa bi o ka o bi quotation e de ama wo se Paul se mo ye furu keka nti wo ye Timothy wo ye furu ye wo ya die nipa wo gu no asaso we su bia wo be de wo betwa bisa wo sa mo ande de mo wura ensam mu na ani mo nyama e fra ni mo ani mo nyam sa ni pa no wanya sa ni mo nyama ni bi wa ande de mo wura adwama mu na wanya fasodie e wo adwama mu wa ande de
wo wura saa suban no mu wo mbra bonti na wo media dan se me ni wo wura ansa no mu no wei ene boa me emfaso wei na me nya firi so na me nya ni mo nya bebiri me ni wo wura dwamambo mu no emfaso die wei ene me nya ye hwe Facebook sorry to say ye bia ma ho a omo to mo ho nya omo to omo ho ma mema na omo kwa hihye omo to hwe sa omo to nyina ye dem epro wiase niema ba si wiase ni na kono de nyina ye dem entwamako na wonyankopo asane bi ye dem entwamu de biara sisa e brother sa wo pre na wo hwe okra nkwaje de ye dem edema okra e brother sa wo tumirika wo prepare na wo hwe nkwaje ye dem edema okra man dwane enhwe wiase mu niema body we dey be make catch say ebe pro enti say wo di ho na mo ye chi na ba ye bone a hwe wo ye say ebe bi ba body we be dey be ja wo akọ nemo ye tu ma wo ye nipa de tu ma wo ye nipa no eno na wo kwako bu wo akontan ene ye mfa okara no de enye de emma no nemo ye siesie body no de body nipa bi a no ese de ma no ene ka wo ya baso ene atade wo ya baso ese mi tobi na me siesie wo na no minyaba wadwin okara na eti wo no wadwin okara no man kwa sori ma ensa no metra boni mu sori ti se akristo fo bebre ya yese prako wo be dware prako asiesie no wo be hye atade papa wo de nyina be hye no o firi ho no kwa koto akeke mu ennepa si kohwe Ghana anopa nko na kuroma ye di obi aye de egwa sonde mu sabe ko kohwe krab ahodo kohwe kwayi o se bia ba ahodo Oboko na Christian brother ni Christian sisters and ogu na omo ye dem omo twa bi. Onyakopo obufuo ye dem e ba wo so. Minya ba bi amene kasae. O say asama wo kan wa kwa so many years until that. Na so what onyakopo fio until ni bisa mo say again preaching and na sofo no ye dem preaching wa asafo no mu. Asama na wo ka kire nyakopo ma. E brother say nyakopo ma mu ye dem mu dwane na mo je mo kera nkwa. Man kase ma kwa so wo ya che everything in film na ye ya dabio Johnny run for your life think about your soul Johnny na je wo kra ko jina wo kra ho na bi sa wo say everything wu a me kra na ye den e kwan ni wu a me kra na ye den e kwan Yesu Kristo bi say Peter say ni passe me na kwan ni na ba nyame ni mu no bi sa wo say enti Yakobon mu wo say wo ye Kristo ni ana Yakobon mu wo say wo ye ne ba na and the question was sorry about as a will be sound was say and so said now I quabonti said mamma bima may coin and I be a make day some man sorry may coin Fasako she with fatuity maybe some will say intimate say the depending me one answer that effort now I'm a new be cassa was wife who won't let it party first who now say yes or burn let me say na den o say anabi won siesie ne kokora nam sia sa metie nti wo hunu ne kane abrabo a na wo mu no de bentia na wa hye trousers na solid say na wa pepe ne to enti wo say wa siesie no ho na mo omra wa han mo ye den e ba no so no wo say sa ne ma ne ye nyina ye wiase mu ne ma emfa ne ye den e nkonkwagie mu esese bi po wo ne sisa ye e wo ne mu enti se first na wo wiase no satade we na wo hye ya ene wa ba Kristo mu wa be hye atade foforo enti na wetimi nya sempa bi aye den aka afa no ho enti se na wo so asesa na se santade na wo hye wo wiase no a no wo de ti Yakobon fie na yan kan che no se na han ma ba no so wo se santade no nye enye e de ne ko wo seyem na ne wa asesa no ho a eno ene Kristo so no esese di penya sudada bia na wo mu no ene ne ye de compare ni mu se ampa wo ye Kristo ni ampa wasachra na enti se da shuti Kristo mu na sudada na ni panti mi dia danse amfa ye ho nka se bra yi se na wote si se na wote ene wasesa na kwhye mark ye den eda ye nyame so no kwhye mark eda ye nyame so no enye se won siesie ni wo ntare ni wo bi nemo no se na ka nipa no ye de epese wo siesie no fa no enye saa siesie na na wo ye de wo siesie ene wo sha tare wo Kristo mu esa so kala adisema wo se wo Yakobon ba be fa wo na wa woro ntade wo goma mo janu a na wo sha tare yu wa kasa wo na wo sha trousers wo na wo de tare ye de akekere wo a wo 20% didua enti wa dwen se o ma ware wo be yi no mo adabi o esese wo kata no ye de esie esa se Kristo ye de ebeja example ye de to ho
asuafo so be ja example yere ele to hom enti so ne Jesus say na Nyankopon e to ne nsa afre na wona na woni me wife dada no wo make say ampa ma bi we yere na na yete yere na na ye nam yere na na tu anamon o sai ansa na wo ye dem o so bi za wo say se ne wo fira asase we so e sai na nipa be dem e be ka fa ho adanse be na nipa be dia fa ho Mama yi ho enfiri sudada ne mu na nipa ni ye ho adanse na so Kristo no so ani wasa wo si obi se wunti onsi Methodist Sunday mu biem wunti wonsi Assemblies of God biem wunti wonsi House of Grace biem dimentia wodi usuma bi ayi na apam na fi Onyankopon fie obi akwa bonti akoye evangelism atwakra e na ba Onyankopon fie but usuma fo usuma tantanti no e na nipa na fi Onyankopon fie ko Osimi passé menewai. Meni aba, oso bisa wo se, e die na nipa ye dem e kafa me. E die na nipa ye kafa me ho. Ye hunu ya wo se wo ye Kristo ni. Ana Yakobon hu sa wo ye de ba na. Nipa se menewai. O Yakobon hira wo. Ye ko asomafo no ma Acts chapter 22 verse number 12. Acts chapter 22 verse number 12. Asomafo no nyima no tire aduonu ne yi mu dumienu pachaka wa pachaka asomafo ma eti aduonu mienu chichemu dumienu osina obarima bi a wo frɛ no Anania ofere ade sɛde enrate a Yudafo a wo ho nyina bɔ no dimpa amen Onyankopon hyira wo pa Yakobon shira wase na obarima bi tio ofere ade ofere no Anania ofere ade nipa wo nyina ye de eboni didi pa tio sei na se Kristo ni me ma Kristo ni uba ye di adanse ye de pa wo enya anyuma Anania ye na ye be kan wasemu wase nipa na wo kuro wo nyina no wo ye de omo boni di pa na Yakobon emu atembia onyame jeje no na mom nipa wo locality wo local no ana ne mpatam wo no omo se oberima ni ferade na ye boni di pa sister wala mi kan ka say wo wonti nipa bi so won kwa so ne biem wonti nipa bi ma nyam so nye nipa bi de wase Anania ye nipa bi ana wo ye de na wo fer ade nti nipa wo nyina ye de eboni di pa sister die ena nipa e ka fa wo Yesu Kristo bisa na suafo no enti na ko hia wo so mi bisa wo se e die ena nipa ye dem e ka fa wo sai ena nipa ka fa wo ti sa wo fera de wo bu ade sa wo fera Nyankopon a wo nye dem wo ni bone ye mu nyame na ye fera Nyankopon ye nsuo Nyankopon eni ti na he da so ti Yesu ba dada no mu sa wo masa a wo fa adwuma onu po wudi buo e de money ne instruction ne mra how much was it dia one ma won kwa de won kita wa ho odi no de obetimi age won kwa ye de afiri won sem sister ade na won fa buo e ma fa Nyankopon ye wo so oberi ma Anania na wo fera de eni ni pa mo wo nyina ye de o mo bo ni pa Nyankopon ni pa na mo ya sofo kese obi yae na wa ba wo nche na wo do nan e de wo ni yem kese obi yae na wa ko to funu nsuo na wo ni mani pan se ni pan ye de enno eni tu fere ade wo bu Nyankopon wo suro nyame enti Nyankopon ma wo do wa be hye wo na se no se na wo si dwile san krofo no se na wo si bu church members wasi so obi pese wo heden wo di matia ese ni pan ye de eye sonfo ese ni pan ye de e bre ne ho ase wo sonfo e na ne hwe dia wo de ya asorema dia wo de ya asorema na sofu mi mfa won se sorry se na njunso go betumi adunso mo bia heden ama sorry mi sofu mi mfere won suro esa se da last the class as mo kire me wife wasi sofu ni timu de me se ni timu na adi o sofu ni timu nya den because anajo eniema sofu no e fam no sorry se wo di sorry obi po anajo odi ajanan enti se me sofu no makobo sumo makokonfo makokot na o ka kire se amadomenye da ninkodi ajanaya ene mi bisa ho se me ba no pa e bia na me de be church members
Yeah. And then I made the church members. Mamma Patricia from La Fa, you know, command, Patron Fanchemy. And then I would be your church members. Mama, you will say, ye pet against such like as such like not young fire when you're Emma in Yakupon. Because so for now, no was what didn't know so Emma sorry, man, or no such young with the man, would then see yet one time. Would dear Jamine into about 1 year. What also to our own pen, I may have some own pen of credit, you know, Okaku Dinachi. Okaku Dinachi. Mama, you will. Na yehu say nyame mu no esese ye dimpa kristo mu no esese nipa ye de ebo ye dimpa dimpa ne adoso asofo di sei a kristo fo di sei ni aba wotie ni aba ma wotie ni di kan ko gina yakopɔ moburo hu fo moburo hu so etufo kasa kyerɛw se sudada na wo wo wiase no se waba kristo mu a fa saa sudada na fa to na nipa ni wo adanse ye foforo nipa ni wo adanse ye foforo Onyankopɔn enhyira wo patro me nya ahoho ti no me wife a wakenkan verse na mama no wasifam ene ti mi ame de beye no ho Onyankopɔn enhyira wo pa ye hwɛ John chapter 14 verse number 6 John chapter 14 verse number 6 ko say na Jesus say no say me ne okwan no na kura ne nkwa obi nkɔ agya ne nkyɛn ti sɛ wona me so John chapter 14 verse number 6 was in Jesus say on say me no okwan no kura ene nkwa enti se Yesu Kristo no okwan no kura ne nkwa na ye fa so na enya nkwagye bia eni nya beba bibisa wo say enti wo so nipa betimi ahuru enya nkwagye nipa betimi afa wo so enya nkwagye nipa betimi afa wo so ahuru han no nipa betimi afa wo so ahuru Kristo di ni wada se ono okwan no wo ye no kure na wo ba ne ntia wo sa na ye enya nkwa enti bisa wo say na wo de ma to so no se na wo de wo mabrabo wo li di wo mabrabo de wo makɔ wo mu ana wo li di wo mabrabo de wo makɔ sege mu Kristo ma yati asese se wo di na chi ya wo ba benya nkwa Kristo se wo di na chi ya wo ba be di na ko wo ba benya no kure ho no ewo mu no kure ho no wo benya ewo mu enti se ye Kristofo na se nipa ntimi amfa ye so anya nkwagye nipa ntimi amfa ye so anya nkwa ene na ye Kristo so ma me papa ene sen asori ya yakɔ no so many years na ene sen se nipa ntimi nhwɛ ye so ntimi nsakira wagye nipa ntimi nhwɛ ye so ehuri Kristo a ene na ye me so no ene sen Bible was Kristo say me ni wo dwanhwefo pa no enti se ni dan wira wo ye de okɔhwehwɛ wo nyame sɔfo udwan a Onyankopɔn de ne hyɛ wo nsa akra na Onyankopɔn de ne hyɛ wo nsa no wo firi asɔre mu kɔɛ no ni bisa so wa hwehwɛ de tia kwan Christian sister wo nua ba na wo de ba nyame so mu ana wo ba ya wo je ne number na 2 weeks 3 weeks 3 months all ma so no sister wa hwehwɛ de tia kwan we ni nyame so no we ni wo dwanhwefo pa no nyame ba man dwene wo man ye wan dwene wo nkwa wo nkwagye ho ene Kristofo bebre ye selfish ye nkwa ye nkwagye ene ye hwehwɛ ye nkwa ye nkwagye ene ye hwehwɛ na so Kristo andwe wo nkwa ne personal interest na mo minum mienu ene Kristo ye de ebe wudi ma ye se ye be ya wo benya nkwagye se ye we ya wo bo mu Kristo eni nti na Kristo ebe jana moto wo de ne bebo afode ye de ma mi no nka mi dwa ma mofo bi ti se me ka me se ka Nyankopɔn asama kyerɛw wo so sala wo so tie bia na wo so ye kɔwensani wonti ena Kristo ye de ebe wudi ma wo hwo wonko wonti ena Kristo wo jana hini wo ebe wudi ma wo enti wo ma Kristo wo no eso ba mfaso ana eso ye de aye hu se wo ye obi papa na wanda wasimpo a hwɛ sɛ de wo si ton nipa no na wo no ma mfa ne sɛ ya asɛmbi keke wo jana hini wo na wo be wudi ama wo kɔwensani se wo so hu nyame wo so wo mfɛri nyame wo so wo nsuo nyame wo bɔ wabrabɔ sɛ dia wo pɛ wo tutu wana mo sɛ dia wo pɛ tutu wana mo sɛ dia wo pɛ si Yesu se ne sɛ me no kwan no na kure ene mpa obi nkwa gya ne nkyɛn ti sɛ wo ye de wanam so enti ese Kristo ni bia sɛ ese nipa fa wo so ye de ehunu no kure no ese se nipa fa wo so ehunu Kristo
ɛsɛ nipa fa wo so ɛnyɛ Nyankopɔn ahenni no mu kyɛfa ɛsɛ nipa fa wo so ɛyɛ dem ehunu no korɛ no ɛsɛ nipa yɛ dem ɛfa wo so baabi a wote no sister bra bra wote no ɛsɛ nipa hunu wo na wɔsesa ɛsɛ nipa hunu wo na wɔde ne nsa si ne bo ka sɛ sister yɛtimi asesa sɛ brother yɛtimi asesa me so bɛsesa bi sɛ me ne wɔkwan no korɛ ne nkwa obi nkwa gya ne nkyɛnkye sɛ wɔnam so ɛnɛ Kristo de message wei yɛ ma me ne umie no enti yɛbisa sɛ nipa timi fa yɛn so ɛkɔ so ahenni no mu nipa timi fa yɛn so na ehunu ɔhan no nipa timi fa yɛn so etimi kɔ hunu Kristo wɔn sɛ nipa a wɔfa wo so nyinaa wɔde di wɔn to adwamammɔ nipa a wɔfa wo so nyinaa wɔde di wɔn to nsanom nipa a wɔfa wo so nyinaa wɔde di wɔn to wɔn kɔ ɔkɔt wɔde wɔn kɔ dwɔne immunity mintimi bɔ saa di nipo wɔde wɔn ayɛ dɛn akɔ wɔde wɔn kɔ wura mu wɔn a wɔdi wɔn akyi na wɔde wɔn kɔ wura asene kɔ emu ɛna wɔn bu mɛɛma afa so wɔn tɔn wɔn nipa duade ma mɛɛma ɛnafo a Onyankopɔn de wɔn hyɛ wɔn nsa sɛ nka kyerɛ wɔn kwan no na wɔn hunu Kristo no hwɛ wɔn wie ebi wɔ hɔ no ma nipa bi ɛna kyerɛ wɔn wie no ɛnna wɔsesa saa nkorɔfoɔ na wɔn di wɔn mo kɔ wura wie no mu no bra sɛ na wɔyɛ saa nkorɔfoɔ no afutuo bɛyɛ na wɔsan de kɔma wɔn kwan a wɔfa so de wɔn wura nsa no mu ɔde wɔn wura wie no mu no bra fa saa kwan no so na kɔtwe saa nkorɔfoɔ no yɛ dɛm fa bɛrɛ Nyankopɔn fie na Nyankopɔn hia saa nkorɔfoɔ no saa nkorɔfoɔ nti na Yesu Kristo yɛ dɛm ɛbɛwu yɛ ɛyɛ wiifoɔ ɛyɛ kɔrensafoɔ ɛyɛ yɛn dwamammɔfoɔ bi nti na Kristo yɛ dɛm ɛbɛwu di maa yɛn nti sɛ na wɔsɛ wɔn abrabɔ no wɔkɔ wura nsa no mu a fa saa kwan no so na fa wɔn bra Kristo mu na Kristo bɛsiesie saa nkorɔfoɔ no na nipa a wɔn a wɔto wɔn wi no wɔn bɛtumi akasa sɛ wɔtumi agya yɛn nsa wɔtumi agya wi no ma bɛ so na yɛ dɛm bɛsesa nhyira ɛnɛ wɔ mene wɔ kwan no nokora ne nkwa obi nkwa agya ne nkyɛn gye sɛ wɔnam so wɔsɛ naano bra bi ba mborɔ no so wɔ no wɔbɛhwehwɛ wo no ɔmugu wɔ anim ase sister bi ba hɔ wɔbɛka ɔde adwuma bi bɛhyɛ wo nsa but adanse a wɔbɛtee no wɔ kurom hɔ nyinaa na ɛnyɛ adanse pa enti ɔntumi amfa n'adwuma no anyɛ ne anhyɛ wo nsa because suban a na woda n'adi wɔ asɔre no sister no hu sɛ woyɛ Kristoni brother no hu sɛ woyɛ Kristoni the one that we see worship Nyankopɔn the one that we see sɔre Nyankopɔn no wɔn sɛ wɔde adwuma wɔ ɛhyɛ wɔn nsa wobɛtumi aboa no nanso ɔba Elia hɔ no adanse a wɔka fa ho nyinaa no suban a woda n'adi wɔ asɔre no ɛyɛ different from nea wobɛda n'adi wɔ abɔnten enti sisa no sa no yɛ dɛm ɛkɔɔyɛ wɔn sɛ wɔadwuma abɔ bɛrɛ yɛ brɛ wɔ asase wɔ nyinaa so ɛyɛ yɛn suban yɛwɔ nipa bebree wɔ hɔnom a na nka Nyame bɛfa nipa bi mu so ayɛ dɛm aboa wo apagya wo nanso wo suban a woda n'adi nti no saa nipa no ayɛ dɛm afi wɔ akwan mu yɛ dɛm ɛkɔ mene wo kwan no nɔkorɛ ne nkwa obi nkwa agya ne nkyɛn kye sɛ wɔnam so sisa Yesu Kristo na wɔgye ne ho di wɔyɛ Onyankopɔn ba enti sɛ na mene obieni so yɛgye yɛ ho di na yɛse Kristo honhom no Kristo su na bɛtena wɔ yɛn mu a ɛne sɛ nipa so fa yɛn so yɛ dɛm ɛhunu Kristo ɛsɛ nipa fa yɛn so yɛ dɛm ɛhunu nɔkorɛ no ɛsɛ nipa fa yɛn so ɛnya nkwagyeɛ ɛde ma wɔn kra amen. Pastor John chapter 8 verse number 24 to 25 asɛmpa sɛ deɛ Yohane twerɛ ma yɛ ɛtire nwɔtwe yi mu aduonum nan ɛkɔsi aduonum yɛnkyɛ mo koraa manha ho yɛbɛwie sisi a John chapter 8 verse number 24 to 25 ma wɛka no me John chapter 8 verse number 24 to 25 ɔsi enti mese mo sɛ mobɛwu mo bɔne mu na sɛ mo anye ɛni sɛ mene no a mobɛwu mo bɔne mu 25 ɛna wɔse no sɛ wo ne hwan na Yesu se wɔn sɛ deɛ mefiri mfitiaseɛ meka me kyerɛ mo no a amen amen yɛ amen sɛ wɔse 24 no kan 24 ni wɔse enti sɛ mo 25 no sorry 25 no wɔse ɛna wɔse no sɛ wo ne hwan me asɛm no yes nsɛm na Kristo ɛka nyinaa wɔse na ɔbɔ Farisifoɔ no na ɔbɔ ɔmo akyi ɛne Sadukifoɔ no na ɔbɔ ɔmo akyi sɛ wɔn ngyaa bɔne a wɔyɛ no yɛ a ɔmo bɛwu na ɔmo bɛkɔ wɔ sɛyɛ mu enti nsɛm na Kristo ɛka nyinaa na ayɛ ɔmo aso nwunaman ɔmo nti bi ɔmo ate so a na ɔmo mfa nyɛ adwuma because Nyankopɔn nkorɔfoɔ
ana se nyame sofo a wa ba na wo bebo o ma sofo achi enti na ye no nwa na o bisa se na wo kura wo ne hwan o bisa Yesu Kristo se wo kura wo ne hwan sisa wo so wo kura wo ne hwan enti wo di nyame so ye de enga ya so mi wo kura wo ne hwan se wo sisa wa adwen na wo fa Kristo na wo fa ni ya nipa enti wo wananse ni Yesu Kristo na wo ka no na ai Pharisee for no mo ya asofo no mo ye mmerakura for no mo nim de ye ka mo sisi mmera no mo kitam no mo kitaso mu na so he se ho na di wu a wo be ko school na so mu no na bibia de eni no mo jo mo to mo bo degree na so e ba ho mu nsam a no mo ye mofra o mo hye Yesu Kristo no Yesu Kristo de o mo ye ne ejira o mo position o limit wo mo se wo hye obi nyame ho mo ye de ewo ni mu a wona wo so wa ko school se den wona wo so wo tembrofo wona wo ti wiase ne languages ni nyina wo hye ni pa na wo bere wo ase emina wo huru Kristo no o mo ye de o mo ba fam tibentia na o mo huru so bi ye de ewo papa na mu o mo huru so ba ni ewo papa na mu tibentia o se be ni wo kwan no kore ene nkwa nti na Kristo na kore ne ye de atiri mu nti se o ka kore de akire obi a na o nsuro o ka kore de akire sofo a o ka kore de akire mampanyifo a na o nsuro esanse wonim de na o ka ena wa nso no kore nim so a wonim de na ebe ba wo so wase wo kora wo ne mai wase ni Kristo mi a me fiti ase ka no kore ye de akire mo na Pharisee for no dwen so mo sum nyame na nso na Nyankopon ne wo mo na ye de aba wo ntem na nso no mo hu no de bentia na o ma dwen ne nyema mo sum nyina ye de eye ho enti mu bebri ye Nyankopon fie ye kwa asore ye won so bebri wo ma ansore na ye de awu na me hu ye de eni wo na ye tim eni ti ye hu no kore na ye de emfa ma ye kra nkani po bebri nya no kora asore na ko wo ye good pa na so mo nya asore papa ntino o mo timu saa e na o mu wu saa e na o mo ko bu nsa gam saa asofo yire nya memba asofo o mu ku Nyankopon ma dimentia o mo nka no kora nye den emfa nkyira asore ma no obi wo o pe no kora na tie o pe no kora na ye na hu na so asore ya wo wura mo ache watena mo ache won timi nye den emfiri mu sofo no de ntro na adasem eni sikagie ena ebi ku nipa no wode akrokro ena ede krokro nyamema ena wo tewo ena mo sei ni aba wote sa asore ni bi mu a ena mi tuufo me kasa kyerɛ sɛ dwane na ye de fati wo kra ma mpato biye 1 Samuel chapter 12 no 1 Samuel chapter 12 na ye de aka one verse na ye asem no e ba wiye 1 Samuel chapter 12 verse number 3 to 5 1 Samuel First Samuel 12 3 to 5 1 Samuel chapter 12 verses 3 to 5 or say share minie munime adanse Ewurade ne de wasra no yi anim hwan na ntwie na mafa na hwan afunumu na mafa na hwan na medi no amim na hwan na mahye ne so ana hwan ho na maji adamude na mede memua mani mama no na menane me mamu sorry yeah wase na wase woni yen amim na won hye yen so na woni obiara ho bibiara 5 no wase na oka kire won say Ewurade ne mu dansini na de wasra no yi ne odansini ne say mo ahunu bibiara mensem na waka say oni dansini amen Onyankopon shira pa amen Onyankopon ya wokesie we eye odifo Samuel wo ye sofo a Onyankopon ayi no wadie birim omo generation mu but emira Israel for prince o ma omo hene no ehwo na Israel for ye de epo omo Onyankopon enti ye Samuel ya eme Onyankopon ka kire Samuel say wo ka first Samuel chapter 3 wo say enye wo na esa omo yiwo wo say enye wo na Israel for yiwo na me asafo Ewurade mi Onyankopon no ma ye de no ma pome no mo pome emira o mi firi Misrim ena Israel for ye de epo me
enti Samuel de ɔman ni yɛ nyinaa de egyina hɔ ka sɛ munni me ho adanse yɛ wɔse ma fa adamudie ma ti obi adamudie abu atankyia na ma twanto e ya to obi so ma di obi emi mu ana wɔse na Israelfo nyinaa yɛ de ehunu sɛ Samuel yɛ obarima ɔyɛ nokwafoɔ wɔn hu atrosɛm ɛwɔ Samuel so wɔn hu sɛ Samuel yɛ nyame nipa a Onyankopɔn ayɛ de ayi no enti mi niaba enti bisa wo sɛ wo so die na nipa yɛ de ɛka die na nipa yɛ de ɛka nipa nyinaa wiase Samuel Israelfo nyinaa na yɛ de enti Samuel ho adanse Israelfo nyinaa owu di Samuel ho adanse sɛ ndra Onyankopɔn de wo maayɛ no wo nyɛ saa nneɛma ne bi da niaba Onyame som sen na esitie wahwe wo de bia me kase nyame som nya baby a nipa dodo yɛ dem ɛwɔ nyame som nya asɔre fie hɔ secret place baby a wo ho awɔ no wa wo de je wa ko mra me no wo kase nyame na yɛ kasa kyerɛ obi nyaba nyame enyi waten na dwendwere wa ko mo na bisa ho sɛ enti me kura no me yɛ Kristo ni ana enti me kura no Yakobɔ yɛ dem emi ana na Samuel yɛ dem agye no di Esan say wo hunu no kwere no say John chapter 14 ma yete ase no verse number 6 no say me no kwere no me ne kan no kwere ne nkwa obi nyere nkwa adware nkyɛn enti Samuel di kan yɛ ehunu ni Yakobɔ wa afɛ no enti tie ni ye ntia yɛ kwa sɔre yɛ ba ne say be people ni nyina ne say yɛ ni nyame ayɛ ne yɛ so no because ni pa ni nyina kwa sɔre na mudi n'akyi wo ba yɛ fia from me ma me na na mu nyina Methodist na yɛ kɔ enti yawo na wo ye de na wo ye Methodist ni yawo automatic wo ye Methodist ni but me ni ko tayenti a me ye de me kwa sorry but somebody who ndi pa na wa ye de na wa frɛ no and the sofo so a okofa na ase no sa sofo so ye de efiri Yakobɔ enti wo de no kure kyerɛ ye de e de kyerɛ Samuel e me Samuel ye de e wa asɔre fi o nyina no na wo tie o Yakobɔ asɛm enti bi fa o be good Christian wo be from say Kristo ni papa ana Kristo ni papa no hunu die o kɔ nkyɛn hunu nyame a wo ye de o so no hunu nyame a wo di n'akyi se wo hunu saa ne ma na o be so nyame sa ne biara Samuel chi mu die enti wo ka se munni no wadanse se na ji obi ada no dia ana ma bu atanchia mo nye de munni nyatan mo nka nkyere me we ni nyame so mu no ye bi se no se efie tutu ahe na wokɔ asɔre bi mu a afi no bɛkɔ awie no sɔfo no ɛde ayi wɔde microphone yɛ de ɛma mo sɛ mo nka bibi nyɛ de ɛmfa no wo de mo mɛ nka no kore sɛ wɔn wo bi sa wobɛtumi atwɛ message wobɛtumi asɛn de yɛ na ɛmɔ saa sɔfo no ba so afi no ka ɛkɔ awie a na ka sɔfo no ayɛ de aba ɛdeɛ na me yɛ ya anko yie amu asɔre no ɛdeɛ na me yɛ ya mo te yɛ nipa bi mu ayɛ de agya asɔre no na ka nipa sɔfo na ayɛ de ayɛ correction sana wo so Kristo ni wo so ka wo ka sɛ no ayɛ assessment oh abrabo mu sɛ ɛdeɛ na me so me yɛ ya ɛto obi sintidua ɛdeɛ na me yɛ ya anko yie wa afi mu anti ka Yesu Kristo ba ya ka me yɛ de nko bi man tena sɛ obi mebu aten ana obi meyi aten ɛdeɛ na nipa ka fa wo ma me ɛdeɛ ɛna nipa ka fa wo Samuel na yɛdi ne ho adanse Yesu Kristo na suafo ne yɛdi ne ho adanse obi bɛka sɛ Yesu Kristo de sɛ wo nyame yɛntumi fa yɛ ho ntoto no hwɛ ɛne nti na wɔba ne nipa tebie mu enti wɔbɛfa wo nam no yɛ dɛn wɔbɛfa wo nam no dura ho ho sɛ de bɛyɛ pensi a wɔbɛhu sɛ pensi a nipa yɛ kɔm no ɔno so bɛfa mu bi enti yɛdi n'atɛm yɛtwa ntoɔ de tɔɔ no so yɛka nkontompo sɛ yɛ dɛn ɛde tɔɔ no so ebi body teachings in Namgana say Yesu Kristo oba wo no ye den e wo France na me bufu ne beba mo so e pere de say ye mu no kran man hwe asori mfi ni to wo wuram twan na je wo kran kwa Samuel e na yiti ne kwadanse wasi ni papra ase menyama Yesu Kristo bi say Samuel su bi sa mi ni aba o su bi sa wo say e die na ni pa ye den e ka fa wo enti sɛ wo so bɛka no kora wo akoma mu paa bisa wo sɛ saa suba wo yɛ wode te fie wɔ no wo a wobɛkɔ hɛ n'ani bi saa suba no a wode te atwɔn dam wɔ no bisa wo sɛ nti wo a wobɛkɔ bi saa suba no a wode te wɔ no wo a wobɛtumi akɔ bi anaa abrabɔ fii no a wokɔ asɔre ba nansa no kɔwura wakɔtwa bi no wo mpa nansa no nsa na ɛhyehyɛ wɔ no wo firi yiri mu nsa na ɛhyehyɛ mu no sisa wo boa wo dada wo ho yɛma sɛ yɛbɛbu atɛn
Nemo ye basi ye be yi watan ye be wo hunu jina bia wo nya le so mu se ye be ya obetimi ye correction e wo abrabo mu na wuwu anye dem kwanye yiraba Yesu Kristo wase wono kronbo ni papa man tumi so onye de wo mebu watan nemo mo bai se wo ye de wo be hwehwe na wagye ye wayira enti ne Kristo asoma ye se wo so a wo yira wo ti Onyankopɔn bi fie wo ti asori bi mu a wayira wayira ye ma wo be hunu jina bia ye ma wo medina wo be hunu position se ye be ya wo ye de won dada wo Yehwa was a wanyere so Onyankopɔn tu na bia so na so na so bu no wasa wa wanyere enti so be ko Onyankopɔn fie wuti Onyankopɔn fie wo kita Bible ko wo preach all right na so na Onyankopɔn ye den enim wo na Onyankopɔn ye den apo mamma nye ba bi nka chi mawo na Onyankopɔn aka nkyerɛ wo sɛ firi ne so ye den ko emire yi ye nkwagye e de mawo emira wo da so etiase bra mo de di afimu afrisane sabe e na pe na gane na hwehwe wo kra hwehwe kwade fa ma wo kra hwehwe kwade fa ma wo kra hwehwe kwade fa ma wo kra ma me ye asem no ba wie bie fe 2 Corinthians chapter 3 verse number 2 1 Corinthians chapter 3 verse number 2 2 Corinthians chapter 3 verse number 2 na e dey asem no e ban wie wo so na wa share e dey ma nnwuma hu se nipa mienu a share ma Patricia Yakopon enhira wo pa ene sister ba ko ye afiri udin Yakopon enhira mo share na unu ya bisu nya de ehunu kwagye esan se nipa eyira wo hwe Facebook o ma woro mo ho wo hwe viewers ya nipa almost millions nipa thousand na emu asema ebe ma nipa enya kwagye nipa mpe nipa ne de empe ma me kai ma me Pacha ye Korinto forma etosu mienu etimi ensa chichemu mienu Osemo ne yen krata a watwero no yen akoma mu a nipa nyina hunu na wokenkan fa toso tere no se na muda de se moye Kristo krata a wonam yensom so twere wamfa adubre na emom wode Onyankopɔn tiasefo no honhom na etweroye enye aboɔpono so na emom akoma honam apono so amen Onyankopɔn nhyira wo pa wase nya aboɔpono so enye li Moses twere ye no na emom nyame honhom enti wase ye ni wiase krata wiasefo ye dem Nyankopɔn de na asɛm wode na honhom konko na ye dem atwere ne wo yakoma mu a wiasefo ye dem kenkan enti bra wo kwa wo ba yira no wiasefo wo ma wo nsom nyame no wo mo hwe wabrabo wo mo kenkan wabrabo wo mo keep record bi ye dem efa wo ho woni krata watwere wiasefo ye dem kenkan enti ni bisa se nipa betimi afa wo so akọ Methodist Sunday mu nipa betimi afa wo so awura two tap Sunday mu nipa betimi afa wo so awura House of Grace Pentecost Assemblies of God wose wo ye krata Onyankopɔn de na asem wo de ne honhom aye den atwere wantwe na abopon so wamfa dubrebe na mu wo de ne honhom kokoro na aye den atwere a wiasefo ye den kenkan mini aba wo tie me mini aba ma wo tie me se Onyankopɔn aye ye wiase krata wiasefo kenkan dia enye momma ye na suban a eye odwo ye na suban a eye ahobrase ye na suban a eye odo Yini ahantan yini ahoaso yini nsam yini adwamamo yini lesbian gay yini efiri ye manyira ye de efiri mu ye de enko na bi patim ye hu ye adi ye ho adansepa na hye Kristo no animonyam abrabo ben na wo danadi suba ben na wo danadi nyameba ye de Onyankopɔn asɛm abahwie Yesu Kristo bisa na suafo ne sɛ nipa se menenwan sana were so ebisa ne manfo se o muso ye dem emeyi na tan enfo so be na waye eniti ena 2 Corinthians chapter 3 no so ma yati ase se ye krata Onyankopɔn atwera wiasefo ye dem kenkan enti se ye krata dia eni se ye ma ye krata na o kenkan ebu ye dem eye de ese manfa so ye dem eba ye so na ye kire odo ma wiasefo ye dem ehunu no matimi atu anamo no ma be di Kristo ti Onyankopɔn hyira Onyankopɔn ye wokese se wasɛ wo mere bi se nyame mu wo sɛ wo mera e hyira ye dem e de ma wo oba so ana wa hyɛ na wo de ma wo nua so aye dem atie bi Onyankopɔn hyira wo Onyankopɔn ye wokese de wahwere bia no me se Onyankopɔn e be hye wa na mu de me bi sa wo sɛ nipa se me ne hwan bi sa wo sɛ wo kora wo ne hwan e wo nyame mu
se Yesu Kristo ba na ubeko bia na onyankopon nhyira ye mo mpae ye da wase ye nyine ele anumere nso se Awurade wabekasa akere wo ma ye da wase se Awurade wabegu aba na Awurade agu asase pa mu na asomo ho ama ye nhyira na wo animonyam enka wo din se Awurade waye yensa ye bɔ mpae so se Awurade magutumi wa ho ɔde ani asɛm a ɛba ye na chi na Awurade ɛmfa nsesaye ɛmfa mena wo ma na Awurade wo wa bi mu a Awurade wo na ya nya nyira ba animonyam hyɛ enka wo din ɔsoro ye da wase se Awurade wadi nyine na wadi nyina ama ye afei gyae atiefo akoma ɔmo kra nyina de hyɛ wo nsa na watwe mu papa tutu obi biara anamon fi ofirisomfo fidie nyina mo tutu obi biara anamon fi yade mu owuo aniguase wɔ sɛye mu bɔne fidie biara bɔnefo na susum atwa ye ho ahyia papa ye sro ye firi mu na Awurade fa ye sitene ne kwae ne so papa hyɛ ye tene ne atade hyɛ ye amobrase atade hyɛ ye ɔdɔ atade papa ne tini anya konta pa bidabu animonyam hyɛ enka woni papa sɛ wani hwamo na ɔma ɔma ani nhyira ɛda wase sɛ wadi hinama ye ɛwɔ Yesu Kristo ne mo amen. Onyankopon nhyira wo bibia onyankopon nhyira mo no se onyankopon ma bibia ebere nyekwa unia be ma prince Martin eni nyame ya adoma ebese hia ma me ampana mefro sister Suzy mefro awie na ewo meeting se mefro mentimi amfro nyankopon enka ho pa me no wa na from beginning nyankopon ede waka ho ayeye adwuma no me se nyankopon be hyew so eni monyam sister Theodola osunyankopon nhyira pa me as corner DJ Machibaro no onyankopon nhyira me my wife mama Esther afi na mubehunu na hyase kakra bi na wode beto ye olemes mubehunu no pa onyankopon yam kase mama Frisia Odu delay onyankopon nhyira pa modoso yinti mbodi brother Gideon won so bi nti ontimi be ma ya worship no menim se mmere pa mu no mo betelenka ye de nyankopon nhyira ede mo bibia shalom.